शुभ सकाळ पिलाମାନେ। शुभ सकाळ ସାର୍। तुमे केमिति अछ? ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ। तुमे ଭଲ अछ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। हो कोठु आसिलो? ଆମେ ଘରୁ ଆସିଲୁ। तुमे? ଆମେ ଘରୁ ଆସିଲୁ। अच्छा तुमे कोन खाइছো आजी? ଆମେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଖାଇକି ଆସିଛୁ। तुमे? ଆମେ ପୁରୀ ସୁଜି ତରକାରୀ ଖାଇକି ଆସିଛୁ। अच्छा भलो कथा तमे सब भलो भलो सब खाइबा खाइके आसो बढ़िया कथा भलो भलो खाइबो हला। आजी मु से घर विषय रे गोटे गीत लिखिकी आनिछि बुझि पारलो। से गीतटी मु तुमको पढ़ी सुनेइबी किंतु ता आगरु मु तुमको घर विषय पचारिबी तुमे मते घर विषय कोन कोन जानिचो कहिबो हला। अच्छा घर विषय कोन जानिचो कहिलो तुमे जानिचो किछि तुमे जानिचो तो कहिलो कोन ଆମ जानिचो? ଘରେ ବାପା ମା କାକା କାକି ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏକ ବଗିଚା ଅଛି। ବଗିଚାରେ ଜାତି ଜାତି ମନ୍ଦାରରେ ଆମ ବଗିଚା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏକ ରୁମ୍ ଥାଏ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ ଥାଏ। ଆମ ଘରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଓ ରୋଷେଇ ଘର ଅଛି। अच्छा तुम घर सेमती अछि कोन अछि? ଆମ ଘରେ ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ବାପା ମା ଦାଦି ଭାଇ ଖୁଡି ଅଜା ଓ ଥାନ अछंती हो। अच्छा मु वर्तमान हला गीतटी गाइबी तुम सब सुनिबो हला मो संगे गाइबो हैं। सुंदर आम घर हला आमे जेउ घरे रहू से भारी सुंदर। ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁ ସେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। धूଳି अळंदु नथाए भारी सफा सुंदर। ଧୂଳି ଅଳନ୍ଧୁ ନଥାଏ ଭାରି ସଫା ସୁତରା। जाति जाति मंदार रे हसे आम बगीचा। ଜାତି ଜାତି ମନ୍ଦାରରେ ହସେ ଆମ ବଗିଚା। निरिमल परिवेश चारिआडे फरचा। ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଫରଚା। घरटी आमर अछि नई बंध कଳରେ। ଘରଟି ଆମର ଅଛି नई बंध कଳରେ। କଳରେ। ଅପରାଜିତା ଲତା ମାଡ଼ି ଥାଏ ବାଡ଼ରେ। ଅପରାଜିତାର ଲତା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଥାଏ ବାଡ଼ରେ। ହେଲା ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଦେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରି ଦେଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମେଳରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନୀତି ସଞ୍ଜ ବେଳରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳ ଖେଳୁ ନୀତି ସଞ୍ଜ ବେଳରେ। ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଆମେ କରୁ ନାହିଁ ଅସନା। ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଆମେ କରୁ ନାହିଁ ଅସନା। ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ସଦା ମନ ମାରି ବସୁନା। ଆନନ୍ଦରେ ଥାଉ ସଦା ମନ ମାରି ବସୁନା। ହେଲା अच्छा आज आमे आम घर विषय जानिले। अच्छा कौन कौन जानले आम घर विषय रे? ଆମ ଘର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆମ ଘର घर केबे सफा सुतरा घर केबे आमे धूली किबा अणुजो घर कोन रे थाए ताकू केबे आमे अणुजो रखिबा नाही। घर को आमे सबले सफा सुतरा पूरा क्लीन करी रखिबा हैला। आम घर गुरो बगीचा थिबो फूल बगीचा सेठी ଜାତି ମନ୍ଦିରର विभिन्न प्रकार फूल जाति जाति मंदार सब आमे लगेबा हैला। देले होची जते प्रकार फूल रहिबो आम बगीचा सेते हसीबो खुशी हो हला। अच्छा निर्मल परिवेश ने सफा सुतरा निर्मल परिवेश चारिआडे फरचा। पढ़ापढ़ी सारी देई भाई बंधु मेଳରେ खोजे आमे बुलिया पई जिबा हला। आनंदर खेल खेल नीति संजय बेଳରେ आमे आनंदर खुशी की सब खेला कूदा सब आमे करू बुझलो। सुंदर घर को आमे करू नै असना। घर को सुंदर सजई सफा सुतरा कर रखिबो जमा अलिया असना करिबा नाही। आनंद रे थाउ सदा मन मारी बसुना। हम सबले हसी खेलिबा आमे मन दुख करी एमती बसिबा नाही। देले होची आमे सुस्थ रहिबा समस्त खुशी रहिबा आम घर परिवेश सब
ଭଲରେ ରହିବେ, ଆମ ପରିବାର ବି ଭଲରେ ରହିବେ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଖାତାରେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବି ହେଲା। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ତୁମେ ନେଇଯିବ ଘର ପାଖରେ ପଢିବ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ଆସିବ ମନେ ରଖିବ ଭିତରେ ଘରେ ନେଇକି ଏଇଟା ମା ବାପାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାଦା ଦାଦିକି ଦେଖେଇବ, ଜେଜେମାକୁ ଦେଖେଇବ, ଦେଲେ ହଉଛି ସେମାନେ ବି ପଢିବେ ଖୁସି ହେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିଥିବ ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି।